Novinha. Mekpo Cristo. Glory. Novinha matogwa nao. Mau fo bokokala ko fo no ga fo ya me novinha. Yesu Cristo o de la eva ko. Le egbe family mi da pe keke me. Alléluia. Wetri apa enkeke wereke. Alléluia. Yesu be atono banare. Ye wo ya to sabro le villa no vinye. Yesu ko jona dakpena alabana ye ya ye wo to se abro le villa no vinye. Alléluia. Oh, Yesu deola. Yesu demla. Yakuba ya Yesu mesubo aftu mesubo bodi bobo manyo me kenya majesi yo sola oh kavinye kema jesi ore na klasiko Yesu bana na buema na ya choka ogbe ya buema na mesikati na waro na nyapa famille na ba grona bana oh nusika jore yepa yejila yeno hare meto hare wonti maula chokeo la bana ema nyawo agbe vorisio na no ba icha yake Yesu le agbe be ya kona azona trozi to blibo vodu ina so wa ino vinye ke egbere ke aba ko Yesu de hallelujah. Ye ya e wona me yo trois abrole viva va ma bale e ya e wona mo trois abrole viva va no vinye manya wo to ya odoko ato abrole viva va ma temi o ne atamu la Yesu ma bala mega kama ma bana o ya o bo ma di mama na bana nya bana Yesu bana mi akata bana yaba o mi atosi abrole viva va o eye mi atosi amekwa ameto heone eya na mawu ameto heona mawu elabe mawu fo vito he mai o tode anyi de nyeklota eye bana ne kwa sekola eye tronantikola adonpo atosi vito here na mawu jifo vitola eye anaba wo jima ayo fun ple jijo Alléluia. Yo fun la hema yo fun lo ayo ple ase jojo ya lo ele ti la gbeto sisi la me no vinye. Hallelujah. Nene mala. Woji manala yo fun bana ele Cristo enye Cristo to no vinye. Baba enye Cristo to nya tefe. Amesi okatanya enye Cristo to la. Oh. Ole chile agbe osisi la me. Hallelujah. Avec sika miegbe miete chitana amarole ele osele alefia otwasi ame toherena Yehova mau. Hallelujah. Mau foto ale ko boy koy ale yeleji eye me kariba abale sika mi no vinyoro o egbe na o decision ayo ko Yesu jise ayo trode afato lamtila na nema metiba o hana wele yele nya osemla na we la ba to ya makoye la tozi vito herena ma wu jibo vitola o vinya ma dak pebele toji na one ila o
Gbogbo koko vere nsena no kle o. Eye nya siavara. Atema se gome. Mati wana non tible o. Na se nu tia sio jimija ayi fifia. Le Yesu Christo fo come. Bena jijona yo tam le Yesu fo come. Hallelujah. Maune ilo no vie. Maune ilo kaka. Maune ilo bo. Le Yesu Christo fo come. Hallelujah. Me gavagere mi agbole kapopo ya me no vinyo. Eye me diba mi ayide no so via do me. Le kapopo ya me legbem ni mi na fen keke ya ji. Ejiji la me sia me minya ba me sia me dina bana. Ya trozi ametohe. Eye ametohe nyenye ya la. Echo maugbo. Hallelujah. Nemanye macho maugbo yola. Kemia hado bela. Mima omaka jesibi ko ha. Wanya ba mi le agbe amo. Wo maufe amanu veve. Sike yo gbago na amekoto fun mi la. Aye na bada ocho ye to ma to cho pe tonu vima to hema. Cho do da nyekle ogbo. Bana nyeklo mi atrozi ahwayise. E atrode ya maun. E atrozi maufe ametohele. Yafe agbenkeke okatame. Nabe ametohe o siao tongbe yakpo jipu fiarufe ame. Wawila no mekle yafe apeto Yesu Kristo. Ametohe ko maucho ewo. To Kristo fe edosio la me. Ta no vinya me va gbo kapofo ya me. Nyetanya o troya ele kapofo ya ma lo gbe fe mi la fan keke anye be ametohe ne nyena mau. Ametohe ne nyena mau. Etozi ametohe na Yesu. Etozi ametohe le Yesu me. Ametohe Yesu womi na mau. Ametohe Yesu womi na Yehowa mau. Hallelujah. Ejiji maglebana mesia metina bana ya nyama tohe le nusia nume alo mogeroji alo ya nyamega le nu tefero alo ndome edome le association me le enuya sukulo me alo le nde pepe me ko mesia metia ya nota ene makoye menya benuma ejo ajire mi ado botoro siare la be bibla globana mi manya sike ko gbedo ke eta ko mi anye yeta no vinyo mediba mi aide nsoso ya me na mi aide ji de karka mi ase emanyu yeta o leveve bada ejeba mi akata mi akpo mi arko abe Kristo to ene le abe ama mi ko mi arko abe Kristo to ene la ke mi anya bana o mi amatohe ya me ka wo mi amatohe o mi antoa me kayo toa enoa alo jila owe wo na trozi tohea esro nyonu ya alo sro muchie wo ebe na trozi tohea maba manye ya oyo Yehowa mau fe domanyo si uchoto mi afato Yesu Kristo jila ye wo ebe na ye trozi na amatohe na mau. Hallelujah. Nenye ba mi atro va Yesu bon le esime mi hwese. Hallelujah. Enyo nami ba mi atro va Yesu bo esime mi hwese. Ejebe mi atro va Yesu ba lo mi atro le Yesu nti esike mi hwese. Ela bena mi nya bena megede okwo sena. Kako kata mo trona bana Yesu bo. Enyama gomesesegare si. Ela bana le considération va imala. Le sikeme fofu vinyo ndesiande abre sikemi dona egbera ndesiande ne ya. Eye enya ya vata menam. Eye mebia evinyo se. Le mia fe gbedora ndekanya fe gbedora me. Ye mebia o se bana evinyo alo sonye. Leke ni atema wo ajesi be amarenye Kristo to va ba ma ha. Leke na atema wo ajesi be amere alo haovi
si ke kponele alo mi ya church de dude alo echa yo de ko be Kristo to cha yo de ko be Kristo to le ke mi aton le ka aton anya bena amemanye Kristo to va ma ha alléluia aye me bien ya sia o vinyo o ba le ke wa aton anya ba amerenye Kristo to va alo amerenye eyanye mausubola va ma ha alléluia tete vinye chichitoal vinyo doma nyon vi onye edo nya yanti na mbena papa afi na jesi amereba enye Kristo to va ejebena wo to ha anye Kristo to va mebe vinya do na mbena papa afi na jesi amereba enye Kristo to va ejebe wonto ha anye Kristo to vava afi ye mo to nebe very good mo gbo nebe eye nya donti nyua gake donti ya la macho wonto fonu nyamo ke echo gbogbo kokwe fonu nyame abalsika Yesu ha bia Petro ne bena amekaye mi omi bube menye o ma ha bia fa nso lawo eye Petro don na bena owenye Kristo la ma gbagbe la fa vi eye sugbo na bena de eye amacho won ti la mefa nunyam o ke echo gbogbo kokwe si ke cho fofo la gbo a ye mo chova na ewo eye anabena Yesu blone chobo agbajima na lefe khose sike odotala eya enye trosi adak jogoji pe sike jiwa tu efe egbedo khonado hallelujah amato Jesus na mawu ayenya sike Yesu Petro Simon blona Yesu ya eske Yesu bia ofe nusolo bana kemi aoyade le kemi amekami buna be manye ma ha ela be Yesu bia be le kemi gbogbo ameka kuma vio oyo na yiu alo gbo be yenyoma amalo gbo be yenye Jeremia Yesaya amobo be Elia ple Enika prophet Gasio wana ikova yi Yesu bia be kemi aore amekami bube manye ma ha tete Petro Simon doti le bana owenye Kristo la mau gbagbe la vie le Matthieu fa gbaleta oui adiame Matthieu fa gbaleta oui adiame to pupui le pupu oui adiame la akponyama alléluia ame to Jesus na mau eleve vie afeto la di Jose ple totro de engula ye nana bena wo wana me otronazi ametohe madime maga glofuma na na segome nyede afetola di Jose ple totrode enwula ye nana bena Yesu wona me otronazi ametohe hallelujah nemi ide agbale sikoya be do fo agbale me eta wele keme pupui wele kiamala afima mi arle bena eye afetofe asili pliwo eye amegedewo o khoise eye o trova afetola gbo do fe agbale eta wele ke pupu blavo de ke gwena mi bana eye afetofe asili pliwo eye ame gedewo kwese eye otro va afetola gbo kwese ne na trova afetola gbo ela bena enusiola vovoto to le megede ame gedewo atma kwese gakomo trova afetola gbo ame gedewo agbe pastor benya ka glele ya ne mo kwese ko lai go me trova afetola gbo menye ne ma olewo amegero atoma kwese boa uma totroba afetola gbo
amegeɖewo axɔe se. Egbe hami nya bena le Biblia me gɔ hã la, wobe abosam hã xɔe se bena Yesu la ye nye Mawu ƒe vi. Ke ɖe abosam hã etrɔ va Yesu gbɔa, metrɔ va o. Nenema ke egbe la ame geɖewo xɔe se. Gake wometrɔ va Aƒetɔ la gbɔ o. Elabe kafi natrɔ zi ame tɔxɛ na Mawu la, edze be ne xɔe se la, atrɔ va Aƒetɔ Yesu gbɔ. Afi Yesu awɔ atrɔ zi ame tɔxɛ na Mawu. Male gbɔgblɔm bena atema xɔe se. Vɔ ne metrɔ va Aƒetɔ la gbɔ o la, matɔtrɔ zi ame tɔxɛ na Mawu o. Elabe ame siwo xɔe se la, woawoe trɔ va Aƒetɔ la gbɔ. Eye wowɔ ame tɔxɛwo. Ne mi hle nu le dɔwɔƒe agbalẽ si ke me hle fifia, eta 11 kpukpu 21 mea. Nenema ye hle agblɔ na mi. Alléluia. Be Kristo hame si le Antiochia. Kristo hame si ke le Antiochia nu ka dzɔ. Obe azɔ ame siwo ka hle le xaxa si va le Stefano ŋuti me la, tso me yi va se de Foenike kple Kipro kpakple Antiochia. Ke womegblɔ nya la na ame aɖeke o, negbe na Yudatɔwo ɖeɖe ko. Ke esi wo dome ŋutsua ɖewo tso Kipro kple Kerine va Antiochia la, woƒo nu na Helatɔwo hã hele Aƒetɔ Yesu ŋuti nyanyue la gblɔm fia wo. Eye Aƒetɔ ƒe asi li kpli wo. Eye ame geɖewo xɔe se. Eye wotrɔ va Aƒetɔ la gbɔ. Ame geɖewo xɔe se. Eye wotrɔ va Aƒetɔ la gbɔ. Ame geɖewo agatrɔ va xɔe se voa, womate ŋu atrɔ va Aƒetɔ la gbɔ o faa. Ne ya ta ye gbe la, Kristotɔwo sɔgbɔ ale gbegbe le xixia katã me. Le Australia anyigba hã dzi la, ayoyɔ du ya be Kristo du. Gake ne be kɔsida gbeɖo la, yina va kpɔ tsɔtsi xɔ me ɖa. Yina va ɖitsana kpɔ afi siwo le tsɔtsiwo wɔm le be le Mawu yɔm ɖa. Eye metsa ŋku le du ya me la, mekpɔ be tsɔtsi xɔ geɖewo la, wotrɔ sa wo. Eye wotrɔ zi amewo ƒe xɔdɔme. Tsɔtsi xɔ geɖewo wotrɔ sa wo. Eye amewo tsɔ wɔ business ƒe xɔwo me. Nu ka ta o? Elabena ameawo yɔ ɖokuiwo bena yoxɔ Mawu dzi salo yoxɔ Yesu Aƒetɔ Yesu yi se. Gake wometrɔ va gbɔ o. Wogba le wo ɖokuiwo si kokokoko. Wometrɔ va Yesua gbɔ o. Ta ele edze fa bena egbe hã nenema koe le. Ne mi ame siwo se ʋegbe na togotɔ geɖewo hã, ne amegbetɔ ƒomia geɖewo le anyigba ya dzi gbea, bena woxɔe se wɔ gakea, wometrɔ va Aƒetɔ la gbɔ o. Alléluia. Ne mi hle teƒe sia tutu le French gbeme hã, le Acte chapitre 16, verset 16. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Croire et se convertir. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Crurent et se convertir. Vovototo garde le nyasike français blanc. Ben cru alo khoise. Plein na troden. Afetola ngula vovototo garde le me. Nemi de comme le français gbemea. Croire. Croire veut dire être certain de l'existence de quelqu'un, de quelque chose et de
et so et so et toi dit. Croire être certain de l'existence de quelqu'un. Amesia me fwe sebena mauli. E gomena ahwe sela, e gomena on ahwe sebena enudeli eye noa la fima. Allo amede le afima sike jesi. Yo yabe croire. Allo hwese. Ahwe sebena oyo a yesu nyobe. Allo hwese be yesu nyole Australia. Vogaka o han le Australia, me le Australia. E hwese be yesu nyole Australia boa. We am le Australia. Enya comme c'est ça. Alléluia. Quand se convertir now. Convertir. On peut convertir l'eau en vapeur. L'eau peut se convertir en vapeur. L'argent se convertit en plomb. Watocho echi ato trosu nka. Eya fofo. Alo vuvu. Eye watocho egaibo ha. Ato tu enu ya ezu. Nenemai. Eta nenyebe ekwesela. Igome ekwoba amede li nyabe obeyenye mawu. Alo mauli. Amesia menye nenema. Yobe gbogbo hon nyabe mauli. Kaka omo trova mawu bo. Omo trova Yesu bo. Nema ke amegero haligbe ya. Okwese pepe avec ce que frère doit croire. Croire et se convertir. Croire okwese. Et il me croire comme il être certain de l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Maintenant, se convertir, c'est une transformation. La transformation totale de quelque chose en une autre chose. Nebo otroch e chicho e ya fofalo vuvula ke na yabe e chiamo ganye chio. No tro gakpo chowo chila alo tro pe e tro se chila ke nyanya bena me ganye pia o e ta le bible bona be nyanya bena enu yala akwese ye kwese wala e jebe atrosu amiato ye ta ibo ko convertir na nye ame si kenye ekpe aso anatrosi nka atrosi chi ela bana ame si keto na trosi zumla ye ya ne trosu meganye to lo kyoto ela bo otro ya do hi o wenye ekpe kakoba tro bana echi si kenye Yesu la ye o hala trosi ye ko ya to makpo wa to ameto hele e adokume nema lele nema ola woko siala mede eto menye mauvi hade o ejebe atrova Yesu bo afi anye mauvi enu ya eleve vere na nye klio be mi ase gomenyi no vinye ne ma ke French fa enu ya English bre believing in God, believing in Christ, and turning to the Lord. Vous votez tout gareleme. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Elabe evinya dunya tinam nyebe. Afina toma jesibe amarenye Kristo tola. Ejebo wonto ha na nye Kristo tovava. Tapena to jesibe amaranye Kristo tovava. Elabe gbogbo de kakele miamala. Adje fabena. Miato connecté reju. Miato chare du elabe gbogbo. Ke yenye Yesu Kristo la. Eme miame viamile. Ta ninyebe ekpo ajesi amarebe nye Kristo to vava la. Ke wonto ha. Edola nye Kristo to vava afi. Gamama la gbogbo le kasi kenye Kristo fo gbogbo. Le o kenye Kristo to vava mala. Atem to do de sinovio ki la haoji bana nyatefe e ha nye Kristo to vava. E anya bana e ha ho Kristo alise. E yo trole Kristo aun. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Elle veut vivre be mi anya no vie.
And now everyone who believed and turned to the Lord Jesus Christ. In the Acts chapter 11:21. That is mean there is a difference between believing and turning to the Lord. People can believe and have a strong belief that God is God, but they're not turning to Jesus Christ, so they could not belong to Him. Hallelujah. O maton trozi, o ni me trola mi antiola, maton trozi eto. Aten kwesebe Yesu ne mofevi enyo. Aten kwesebe na Yesu Kristo diva, wacho nouveau bokatan enyo. Ekule mieta eye odi nkeketagbe fo enyo. Yake Yesu aga kwesebe Yesu gala gbegbele top ndusiji enyo. Ke mabio sebe na etrode nwa. Bena na tro ya tonto wa ameto hea. Ne na tro zi to nya tefe to yo la yo be Kristo to a. Nya ya nye enute nya tefe ya glomele ya. Ge nya tefe le ya. Hallelujah. Ela bena amesio kata tro le Kristo ti la. Yo nye Kristo to la. Wa we du ato ye fe enyao. Eye ona o wanka o wa re fe nyao ji ela bena me gagne dokuyoto ne anye ekpecha te otrozi echiazo eye echifa gbe anono gbe azo na nyo enuvevecha ko otrozi nuvivi azo ke enuvivi fa gbe pe chijigala azo me gleva garem me bana evudo sikele chiveve jimla yemi enyecha okemi kwese yemi trole yesu ntila que Yesu omi vous dossier le tivivi jin azo. Tanenye be okweseko. Eye be nenema ko me trola ke o matan wo tivivi alo vous dossier ke aji tivivi o. Fima enu nya olema. Mo kwese. Ga kenye me potrosi me kwese ba mauli ga ke o mo po wom enye vous dossier ke ne nyocha nye vous do veve e chi ma vivia la mola ye nenye ekwesebe mauli ekwesebe vudo yenye eye evo chikelmola enye chi vava enye chi makomako va sere sikema na tro de amesike nye afeto ke pache ke do unse eye wa toma tro e wo chi vava ma na tro si chi vivila e la be ye boy chi vivia nona ye me chi vivia nona ne tro de unkola a tro si chi vivi no vigne ma dibe na senu ya goma nyi ela be amegero bela ole odo ko flum eye o ma du ahegere maunu enuma blom melena amegboto fo me kata egbe ya ela be mi amasio yo ba mi sonya te fe fala odo eje mi ache na mo le nya te fe me eye mi ade goma na mo le nya te fe me no na to se goma le nya te fe me non natama dogolo fa ofe non no masiko ome jesiro na dogole me non natozi amema sikenye Yesu Kristo ma ope vi tenuvi de kama sikeba kure nye plota bona mi akpa gbela bona mi akon atrore un. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, wakafu ma otegbetegbe la no vi nyo madiba mi asenya ya gome ela be eya kuyatema wo bona atozi ameun tontona Emau. Hallelujah. Praise the Lord. Ela bena esike Petro Simon vu esiame ba wenye afetola mau bagbe fe vilala nuka Yesu don tinio nemi de pupuyi we adria me mi akwe le Matthieu fe agbale ta we adria me pupu we adria me esike Simon Simon Petro ko eji glone bana wenye Kristo mau gbagbe la fe vi te Yesu do enwu glone bana wa yirawo Simon bare ya Yona ela bana unti la ple ovu made esia fia o negbe fofo nyesile yifo lako eye ha mele gbogbro na o bena wenye Petro
eye nenem pe gbaja siaji matu yeha lado eye chiefe pe agbo oha mele ejiduge o wo Petro ametohe Yesu wo Petro ametohe na mau elabena esike Petro ho Yesu jisela etrodemu eyata mauto defie eyo defie bena natema agbule to gbogbome bena na nye bena afeto Yesu la yenye mau gbagbe fevi eye ametohe sike le maume yocho wa mesio trode maunti vava lo kwa Yesu Kristo yise yo trode ula eya ocho Petro cho wo le tefe ya egbabena ewo enye Petro Yesu don ti nenema echo nko ye bubuare ne ameye yade ametohe ade eyo gbaba ewo si nye Petro lo Peter yala owo enye pegba to si pegbaja si keji watu Yehowa pe gbodo kholado eye chie fa gbo han la maton anoterenu eyo yiji gbagbo bana hallelujah le kuku we asire kam bana ma choji fo fiadu fe pe esafiwo anawo eye nusike ne bla le anyigbajila ano babla le jifo eye nusike na tu le anyigbajila ano tutu le jifo hallelujah owo ametoka lo mo ametoka ponya sike bibla bola mi la ponya sike Yesu Kristo bore Petro tila ela Petro trode enwo kwese de ko trode afetola hu eyata mauto vue fe gbogbomanku eyoto vue gbogbomofanunya alebena Petro Simona natemo ajesi amfomovi kenye Yesu Kristo eyata Yesu Kristo tro wozreka to wa meto he pena wenye pe gbajama sikeji wa tue pe gbeto kholado eye kupes enia chefo pe safo ha matono terenu chefo pe nso ha matono terenu eye ewe si ocho safu ya to de echo nkatodo echo jifo pe safu ya to da sinao bena ne wila America maton tiu ne tu ha la America maton avuyo eye no sike ne bla la nyigbajila ne make no babla le jifo no to me no vinye pon nous sika pa me pour me vi que Petro trozula pa me pour vi que Simon Petro trozula le sika onye ovue mebe yebe ay khoyi sebola etrole afeto lanti eya koyo atom de gome maufo nyenye gome now eya koyo atom ajesi maufe egogulome eye wa chokoto ke yare no abamia fofo Abraham ke batosi Abraham nene o Yehowa maufo do na yesi anovinye hallelujah eya ta ye ogbole edo fa gbaleta eviame bena eya ye etaye wa de chitana owo sika kwese eye wa cho wo nouveau ko bena na trozi mautole do fa gbaleta pupu blatovo enyeto de blatovo asekiame eya ta ne na nye Kristo to sika ano Kristo manyata famela eya nye bena na trode eyamti ne amesika anyuchala ona trono no meno ela bena no motro no meno la ma tontrozi amesike 3 me fono no moto ke wila da si bena na trode wu ya ton trono no meno trode wu na trono no meno eya koye aton mapo no no menyesike aje bena nko yere ne suasio abesike osu Antiochia to hasiene le aido fa gbale siame ne recho do fa gbale tawere ke puku blavo de ke cho de blavo adiamela obe neeta cho gamamjila okpo Kristo to tutu gbanto yo le tutu gbanto la fika yo le obe Antiochia yo Kristo to yo ma fe subola le alo ma fe enika disciple le bana onye Kristo to English Bible where the disciple were first called Christian is in Antiochia
Antiochia. Yo Christ tout baole. No yo disciple alo e mausibola alo monsieur ko Yesu yisa o trode Yesu tila o trode maubo o trode Yesu la o fima o yo le tutu babana o nye Christo to ala ba o trode Christo ti ta o yo be Christo to non to le agbale menari don fa agbale ta we ke to ku bravo le ke de bravo adiame o be to magia let's go sonado let's go la gbono do aso o po fo no ta o nya bana monsieur la o di Christo e yo chon konamana Christo to no vinye ne egbe ne mi dibe mi atrosi Christo to mi atafe to la ne Christo na zami ne Christo na wo nkunu le ba gomela e do nu no me siela no mi se ya mi ma khwese de ko mi atrode wu mi atrode Yesu anu ne ma Bible agbre na me ma le do fa gbale eta we kiame we bravo de kia. Believing and turning to the Lord. You believe and you turn to the Lord. If you just believe, that could not help you. Just you believe and then you turn to the Lord. Then you become a real Christian. Non vi yo me dakbe ba mi senu yo gome. Abresi ke Bible agro na minene. Bana ejeba mi ahwese. Na ehwese la ejeba na trore mu. Whenever ehwese de ko la me trore mu la que me pogne Christ to me pogne to amadiba gbogbo na kpere ntio na senu yogome na hwese ahwese wanya waje na trode e Christ wan na trode we hela na trono no no ne mo trono ma trono no no gbele o ne kwa no yema an ko be Christ to ai church peke akeme ndeke kpobo le maoma e nu katale nous sommes déjà na memure et il faut faire la socio et elle veut venir nami ta mauna ida osia bana esenu yogomanam e ma be gaizare e gbe ba habo e ka ma serafia ne e gabumala nya gaideji na question de le yati na biama ke na yono basi kama yono nicho kenya 04 0411 724497 makayeka 04 11 724497 akpo Yesu no o yiram ma ololo avoidula to True Forgiveness Mission de Australia Ballarat Australia de Victoria Ntome ma on ira migere ke ba be izare ma on ira anoklio Yesu fon koma bye bye.